ایکسکیوز می، چپ. اگر آپ وکیل نہیں ہو تو پلیز لیو. دس از دا سندھ ہائی کورٹ بار، اٹس ناٹ فار. جہاں تک ایج کی، اگر خاموشی ہوگا تو زیادہ آسان ہوگا میرے لیے اپنا سوالوں کا جواب دینا. تو جہاں تک ایج کی بات ہے، میرا خیال آپ کا خیال سے ملتا جلتا ہے. obviously اس پہ کنسنسس بنانا ضروری ہے. ہر پارٹی کا اپنا اپنا موقف ہے. ایکسکیوز می، چپ. اگر آپ وکیل نہیں ہو تو پلیز لیو. دس از دا سندھ ہائی کورٹ بار، اٹس ناٹ فار. نا جب میرا اپنا پارٹی کا موقف کچھ ایسا ہے کہ خاص طور پہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننے جا رہا ہے اس پہ یہ ایج کا شرط شاید متنازع ہو جائے، لیکن جو پی ایم ایل ایم ان کا بھی حق اور دوسری پارٹیز کا حق ہے کہ ان کا تجویز یہ ہے کہ ہم اوور آل ایج میں اضافہ کریں، اور یہ نہ صرف سپریم کورٹ کے لیے ہو، ہائی کورٹ کے لیے ہو، یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے ہو. ہمارے جو جماعت علماء اسلام کے دوست ہیں، جب ہم ان سے بات اس وقت کر رہے تھے تو انہوں نے یہ تجویز دی کہ جو ایج اس وقت موجود ہے ویسے ہی رہنا چاہیے. میرا موقف کچھ ایسا تھا کہ جہاں تک لوور ایج لمٹ ہے، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں آپ کا لوور ایج لمٹ مطلب کم از کم عمر جس پہ آپ نے پہنچنا ہے اور پھر آپ جج بن سکتے ہو، وہ 40 ایئرز تھا. اور جنرل ضیاء الحق نے اس کو 45 میں تبدیل کر دیا. اور میں خود جانتا ہوں کہ کتنے نوجوان ہمارے وکلا ہے چاروں صوبے میں، کتنے قابل ہیں. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی تجویز تھا اس ترمیم سازی کے پروسیس میں کہ جو کم از کم ایج بریکٹ ہے وہ تو اوریجنل ایج پہ لے کر آئیں. جہاں تک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے کوئی ایج کی پابندی یا شرط ڈالنا ہی نہیں چاہیے. اس لیے اگر میں کسی ایک ایج کا ذکر کروں گا بھی صحیح تو کوئی ایک گروپ مجھ پہ یہ الزام لگائے گا کہ میں کسی کا حامی یا میں کسی کے خلاف. تو ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے پھر یہ درمیانی راستہ جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ امپارشل طریقہ ہے کہ جیسے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے تو اس کے لیے آپ ٹرم لیمٹس استعمال کریں، آپ ایج کا ایکسٹینشنز کا نہ سوچیں. اور آپ جب ٹرم لیمٹس استعمال کریں گے تو مثلا اس پہ کنسنسس بننا پڑے گا، بٹ چیف جسٹس کے اپنا ٹرم سے 3 ایئرز، اور جو برادر ججز ہے اس بینچ کا اس کا سے 10 ایئرز. تو جب 3 سال کا وہ اپنا چیف جسٹس شپ کو ختم کر دیں گے تو دوسرا صوبہ کا دوسرا جج آ کے چیف جسٹس بنیں گے. اور اس طریقے سے ہم اس ایشو کو ٹیکل کر سکتے. دیکھتے ہیں کہ آخری کنسنسس میں ایج کا کیا کیا جا سکتا ہے. جہاں تک کانسٹیٹیوشنل بینچ کی تجویز ہے، نہ صرف لائرز کی طرف سے آ رہا ہے، کچھ جج صاحبان بھی یہ تجویز اٹھا رہے ہیں. اور اگر میں سمجھتا کہ اس بینچ کے تھرو میں پاکستان کے عوام کو انصاف جلدی اور فوری دلا سکتا تو میں اس کا سب سے زیادہ حمایتی ہوتا. مگر جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو موجودہ بینچز ہیں، چاہے وہ ہمارا سندھ ہائی کورٹ کا ہو، چاہے وہ ہمارا لاہور ہائی کورٹ کا ہو، مختلف جوڈیشری سے، وہ پورا اپنا جو موجودہ اسٹرینتھ ہے اس کو نہیں مکمل کر سکتے ہیں. کہاں سے ٹائم ملے گا نیا بینچ کو، نیا کیسز، نیا سسٹم؟ جس فنڈامنٹل ریفارم اور اس طریقے سے اگر ہم نیا بینچ بھی بنا دیتے ہیں تو میں چاروں صوبوں کو کیسے ایکول ریپرزنٹیشن دلواؤں گا؟ میرا خیال میں ایک نیا بینچ ایک نیا کنفیوژن شروع کر دے گا. اور ہم نے جو آج کے حالات کے مطابق نہیں مگر جو ہم نے 2006 میں طے کیا اور جو میرا 2024 کے منشور تک کا حصہ ہے، ہم اس پروپوزل کو
कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की सूरत में आगे लेके जाएंगे। जो आपने एड हॉक जजेस की बात की, ये एक और सबूत है कि हमारा जुडिशल निजाम टूटा फूटा है। अब ये मजाक देखे, ऑनरेबल जजेस ने पूरा जजेस का अपॉइंटमेंट का अख्तियार अपने पास रख लिया और वो भी काम नहीं कर सकते। मतलब इन्होंने कहा कि हमने ही ये काम करना है और करना भी नहीं। अब हमने बहुत सी तमाशे इसकी वजह से देखे। अगर ये अपॉइंटमेंट वाला प्रोसेस मुतनाज़ा होगा तो मेरा ख्याल में इससे ज्यादा तो मुतनाज़ा नहीं होगा कि हमारा अपना सिंध हाई कोर्ट का सबसे सीनियर जज यहां बैठा रहा। याद है आपको ना? बैठा रहा और कहा गया कि वो एल ही नहीं है कि वो आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपने ही ब्रदर जजेस। तो जब वो अपना मेरिट, आप उनका मेरिट का मतलब निकालें। यही वजह है कि मुझे चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, मुझे चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बराबर के स्ट्रेंथ पे, बस। ताकि मुझे ये ना सुनना पड़े कि किसी चीफ जस्टिस, किसी हाई कोर्ट इंतजार करवाया जाए ताकि दूसरे जज साहिबान अपना दोस्तियां निभाते रहें और अवाम इनकी इस जुडिशल अपॉइंटमेंट की प्रोसेस की वजह से इंसाफ उनको ना मिल सके, वो बेंचेस पूरा नहीं कर सकते। तो फिर हुकूमत के पास मौका मिलता है कि बेंच पूरा भी नहीं है तो एड हॉक जज। तो अगर एड हॉक जज का मसला हल करना है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जुडिशल रिफॉर्म्स अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस। जहां तक 3 जजेस का आप कह रहे हो कि हो या कुछ कहते हैं कि नहीं, देखो हमने किसी के लिए पर्सन स्पेसिफिक नहीं बनाना है। ये बहस ने उठना था जब भी ये कोर्ट बनता। अगर हम 2013 में इफ्तिखार चौधरी और डोगर साहब के दरमियान ये कोर्ट बना रहे होते हैं तो ये इल्जाम आता। अगर इफ्तिखार चौधरी और का टर्म और दूसरा जज के साथ तो फिर ये इल्जाम आता। साकिब और गुलजार के दरमियान यही इल्जाम आता। यही अगर हम बंदियाल और इशक के दरमियान, और अफसोस के साथ जो इन सब 4 साहिबान में से, और दोनों अपने लीगल आउटपुट रखते हैं लेकिन जिनके कैरेक्टर्स पे, जिनके पूरा तारीख पे जो आप अगर जायजा ले और बाकियों का जायजा ले वो भी आपके सामने, जिन्होंने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के केस में दोनों जज साहिबान ने साबित कर दिया कि वो अहल है वो ब्लैक रोब्स पहनने, और हमें वो फैसला सुना दिया। तो मेरे लिए तो खुशी की बात होगा कि इनमें से कोई बने, या अगर ये लार्जर कंसेंसस हो, या बट द पॉइंट इज दैट यू कांट मेक अ लॉ एंड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एनी स्पेसिफिक पर्सन। मैं अगर आईन और कानून किसी एक जज के लिए बनाऊं तो वो नाइंसाफी होगा। तो मेरा पूरा कोशिश ये है, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सियासत तो चल रहा है, लेकिन मेरा पूरा कोशिश ये है कि हम ऐसा आईन साजी करें जो पर्सन स्पेसिफिक ना हो, किसी का हक में ना हो और किसी के खिलाफ में ना हो। दूसरा जो आप क्वेश्चन है मैं इधर से ही लूंगा। इधर से अब मैं अगला सवाल, क्योंकि मुझे पता है बैरिस्टर ज़मीर घुमरो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात मुझसे आज से 10 सालों से करते आ रहे हैं, और उनका ये ख्याल था कि यही एक हल है, और मैं उससे एग्री करता था क्योंकि हम एक ही इलाके से भी हैं और हमारे हम असर भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि ज़मीर घुमरो साहब, पहले तो आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपका लॉन्ग स्टैंडिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोपोजिशन थी जो अब पार्लियामेंट ने खुद ही उसको उठाया है। आई एम श्योर यू वुड हैव प्लेड अ रोल। तो आप अगला सवाल पूछें। आप थोड़ा सा प्लीज बैठ जाएं ताकि वो जी सेनेटर साहब। यहाँ से बैठकर बात देता हूँ। दूसरा ये कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाई जा रही है उसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को आर्टिकल 184 के जो सेक्शन
184 के पहले पार्ट में ये है कि सुप्रीम कोर्ट से एक्सक्लूड ऑफ एनी अदर कोर्ट या लेजिस्लेशन एनी डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर काउंसिल वो सिर्फ कहीं से आज का सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ एक केस है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट एक्सरसाइज वो एक केस था कि पंजाब गवर्नमेंट ने 2012 में किया था कि किया प्रमाणन सब्जेक्ट और वो उसको के हवाले किया जाए, वो भी केस उन्होंने हल नहीं किया और उसको सीसीआई के हवाले कर दिया। नंबर 2 आर्टिकल 184 में जो जुडिशल है सुप्रीम कोर्ट का वो ये है कि विदाउट प्रेजुडिस टू द जुडिशल ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस Excuse me, I'm answering questions. I'm not here to listen to you talk. Please. सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट जुडिशल पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट्स वो आ जाए तो उस पर वो ऑर्डर कर सकती है जो आर्टिकल 199 में हाई कोर्ट कर सकता है। हाँ, एक तो पार्ट वन में सुप्रीम कोर्ट ने अपना कभी आम एक्सरसाइज नहीं किया और इससे हम समझते हैं कि फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये पावर एक्सरसाइज करेगी क्योंकि कानून की बराबर की महत्व होगी। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184 का जो एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ये हाई कोर्ट की जुडिशल है, सुप्रीम कोर्ट जुडिशल नहीं। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ 1973 में ये छोटा सा दिया गया था कि अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू फंडामेंटल राइट का हो तो आप भी वही कार्य कर सकते हैं जो हाई कोर्ट रखती है सब्जेक्ट हाई कोर्ट की जुडिशल। एक वीडियो दिया गया लेकिन उन्होंने दरवाजा भी तोड़ दिया, दीवारें भी तोड़ दी। तो इस मिसयूज जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने किया है आर्टिकल 184 का वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उसको दिया गया। थैंक यू। आपका बहुत वजन है आपकी बात पे और इस पे सोचना चाहिए कि व्हेन यू आप जो कहते हैं ना आप उंगली देते हैं वो पूरा तो नो इन अंग्रेजी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी मैं अंग्रेजी में एक कहावत है इफ यू गिव देम एन इंच they take a mile. I was referring to that. Now 184, 186, 199 I hear you. अब उन्होंने अपना तोबा जो मीम्स बनेंगे यहाँ 186, 184 आईनी अदालत के पास हो, 199 आपका हाई कोर्ट के पास है, उनका इख्तियार है, उस पे बहस हो। एक आर्ग्यूमेंट है, एक प्रपोजल है बाकायदा पीपल्स पार्टी का जो कि इस पे कंसेंसस नहीं बना कि जैसे हम वफाकी आईनी अदालत बना रहे हैं तो क्यों नहीं सूबे में भी आईनी अदालत बनाया जाए ताकि एक कोर्ट हो 199 का और एक कोर्ट हो आम केसेस का।